Mama ko yan, mama ko yan, mama ko yan, papa ko yan, papa ko yan, tita. Let's go guys! Sobrang di Chinese, but ay, Japanese, but I don't have Japanese food. No! Japanese. Wow, ang ganda ng mga Japanese pati tita ko. Makita nyo yan! Mananalo yan sa Japanese suit! Tita ko yan, mananalo yan. Papa ko yan, mananalo yan. Papa ko yan. Papakita ko guys yung ano yung mga maganda guys. Dead pig. Cute. Papa ko, joke lang hindi yan pig guys. Flowers. Papa ko yan, mananalo yan. Papa ko yan, mananalo yan. Wait lang guys. Pinapabuhat sa akin guys. Di naman ako waiter. Isang vanilla, Ay, ito isang makanik. Mix. may mix. Vanilla po ako. Isang vanilla, isang mix sa kaparehas. Baliw daw ako. Comment nyo guys, ano paborito nyo flavor guys. Chocolate pa dito. Sarap. Ay na mga guys. Kain na guys. Ano guys, ate ko ayaw niya kunin yung ice cream niya guys. Oh, papasubukan mo to. Sarap guys. Tapusin na natin to guys. Baka matunaw pa ice cream. Someone hold my phone. Done guys.